Ayan guys. Kakaiba. Kakaiba na naman yan guys. Yan, naisipan ko lang yan iluto. Siyempre, mahilig akong mag-experiment. O, diba guys? Tapos guys, pagkatapos niyan, ganito yung gagawin nyo guys. Yan. Yan, baliktarin nyo na yan guys. Baliktarin nyo na. Hindi ko mabaliktad guys. Siguro kamay na lang natin. Hala. Ay, hindi ko talaga mabaliktad. Yan. Woo! Woo! Yan guys. Diba? Diba guys? Kaya ba kayo nito guys? Talong na talong. Oh. Ayan. Ayan. Ano ba yan? Ayaw niya bumaliktad guys. Pinapatihaya ko siya. Ayaw niya tumihaya. Tapos guys, ito gawin niyo. Ayan guys. Itlog yan. Itlog na may konting harina guys. So, hindi guys. Kakaiba yun guys. Diba guys? Kakaiba. Tapos, sayang mayroon pa natirang konti. Diba guys? Oh. As maya guys, baliktarin nyo na yan. Diba guys? Diba guys? Ayan guys, nagdikit-dikit na sila. Siguro, pwede na natin baliktarin. Pero, tingnan muna natin guys. Tingnan muna natin. Madudurog yan guys. Madudurog. Siyempre. Para hindi siya madurog guys. Dandahanin nyo naman. Dandahanin nyo naman kasi. Ganito lang yan. Ang laki kasi nung sandok ko guys eh. Ay! Ano ba yan guys? Hindi ko na talaga mabaliktad. Oh, diba? Oh, diba guys?